الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jean Zedou ne billet tu ma concours doit et de concours. J'ai plus de souffle que toi. Ça je reconnais. Il bi quelqu'un jamais. Ete karamoya. Faut sini zogama. Ne bi fiye bon dafe. E bi se ka bu nu fe, bi se ka bu kulo fe. Ne bi mble fe a. Ah boy du jori. Top mananya Amina Damne. Itatike. Min tatike. Matike. Ni moto. E inina klibi mine. Ma matike. Joti Zedou. Amba nyina Allah Ta'ala fe. Allah mi ye masa saniyane. Masa mi na le nyeda. Joni sodo ami kofle. Na yi kofle nyena. Joni sodo ka do segodi kele. Buna ala made to ke du kolo sabe. Ni mandinye. Ningana ke nteni ve na da ningeli de kama joni se do o dama min balle do an ve na ala keleme ka hina mine o tiba ama ni ala fe semasa hina masa joni se de ka Allah subhanahu wa ta'ala Allah hidun Allah masa jabar an gani jamana min n'a ya anw da k'an gɛrɛgɛ kɛ Mali jɔn se di min ni min dalen bɛ ka Mali sɛgɛrɛ dogo ani bangena ala b'a kalama min kɛra kunu min kɛra bi min bi kɛ sini ala b'a kalama belebele wulibali ni ɲuman do an y'a ɲini Allahu Ta'ala fɛ a ka ɲuman in jidi ka ɲuman in yɛrɛkɛ jɔn se do ni ɲuman do an y'a ɲini Allahu Ta'ala fɛ a ka ɲuman in deliya ni k'a sɛbɛkɔrɔ barika ni juguman do Allahu Ta'ala ka don an n'a cɛ ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah jabbar waidun an ka mana gɔnna tawɔrɔ t'an na fɔɔrɔ t'an na boloma dawɔrɔ t'an na jigi t'an na e ala kelen kɔ Allah e ko an k'e de deli jilati tigi do Allah i ko an k'an kungo fɔ e de ye caman tigi ala ko do Allah i ko an k'an dama kasi e de la a bɛɛ ala min da i dama kaso la belebele sigi Allah anw ye malidenw de an y'an dama kasi la dɛ wallahi suma Allah anw de ye malidenw ye Allah an y'i deli dɛ e min di bɔ i ka jɔnni jigi kɔrɔ Allah e min b'i ka jɔnni jigi tigɛlen tugu sigi e min bɛ kɔngɔndaw fa fandanfalaw e de b'olu fa subhanahu wa ta'ala wallahi mɛlɛkɛ ni jinɛ ni wurudanɛ ani baga ani buna hadamaden a ye ala de b'u balo cogo dɔn fiɲɛ min bi ci ala an tɛ dɔrɔmɛ d'i ma e kelen bɛ k'o da anw ma fu ala i tɛ hinɛ anw ka jamana na i tɛ anw ka jamana magɛn ala i tɛ hinɛ Mali la i tɛ don an ni juguw cɛ jugu minnu bi so kɔnɔ jugu minnu bi kɛnɛma ala i tɛ don an n'u cɛ lamu yali di tigi do wala mu yula di tigi ala o k'o kɛ i ka alaya kama i k'o kɛ kiraba min n'i y'a da k'a kanu kira fɔlɔ ani kira laban Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam i t'a kɛ sebɔw kama Sayyidina Ali Sayyidina Bubakar Sayyidina Badara Alu Sayyidina Usman Allah i t'a kɛ Maka ni Madina kama a takbir Allah i ko i kumana Allah kibaru kuranɛw kɔnɔ kuranɛ min ka fisa kuranɛ bɛɛ n'ale de bɛ laban bɛɛ o de ye kuranɛ i y'o min di Muhammadu Rasulullah dɔgɔtɔrɔ an kɛnɛya an bɛ kalo min na kalo barikama don an bɛ kalo min na kalo saniyalen don wallahi nin kalo in na i t'a fɔ tu k'a bɛ bin ala b'a minɛ wali tunkara mɔden kɛnɛya Allah belebele anw ye wele sigi i ka maa ɲuman tɔ minnu bɛ dugukolo sanfɛ minnu dalen don ala la n'u bɛ siran ala ɲɛ a k'olu ka siran ɲɛ kama wallahi ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah dugawu kɛbaa ye anw ɲaaminɛbaa ye Allahu Ta'ala ye maliden Mali kɔnɔ Mali kɔ kan hami bɛ min na gɛlɛya bɛ min na bana bɛ min na jɔn se du i k'a dɔn an bɛ wuli ka jɔ ni boli la fɛn min nɔfɛ walima an bɛ siran min ɲɛ e ala b'o dɔn ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan a ye ŋaniyaw siri n karamɔgɔ bɛna dugawu kɛ a bɛna fatiha kologɛlɛ ta a'uzu billahi minash shaitani rajim bɛɛ k'i bolo dayɛlɛ k'a kɔrɔta sanfɛ minnu bɛ mobili boli la a y'a jɔ ye fɛrɛ minɛ i jɔ gudɔrɔn cɛmancɛ la foyi t'a la i jɔ ye
embouteillage créé kɔfɛ Police karamɔgɔ kɛ. de bɛna dugawu kɛ filen b'i da sa filen b'i da i ka baw lajɔ karamɔgɔ bɛna dugawu ta dɔgɔtɔrɔkɛ ɔhɔ e tɛ se ala de bɛ se pikiri in bila o bila kana ordonnance sɛbɛn sɛgɛ yɛrɛ bɛ maaw la an ka ala deli o bila maa min bɛ n k'i ɲininka baarakɛyɔrɔ la Banque ordinateur b'i bolo banque i ka b'a wari ko ka dasi bon dɛ a ye wari in don sa a wari in bɛ to ban yen wari caman bɛ ala de bolo sigi daba tunkara bɛ min fɔ an ka jɛ k'o an ka minɛ jɛ k'o minɛ dɛrɛ walahi zamzam y'u b'a dɔn k'a fɔ ne bɛ min fɔ wulibali don wulibali don walahi ɲurinbuye b'a dɔn ne bɛ min fɔ wulibali don don a ti kɔrɔbɔ sirabadenw b'a dɔn bilahi lezim bɛ min fɔ wulibali don tarafatain inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bismillahi الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله 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 يا الله لا حول ولا قوه karanyara nana o ba ma de tunana karanyara ibrahima karanyara akundiya malla nana akaka ala kama ki kambo sa no ta amanga sumana amanga depuis salongo be ne nache amanga sumana depuis salongo be ne nache ni mami be ibrahim karanyara do ayaka allah ta'ala kama bamade ko daba ko ala yi ci do don da ko nga ci voye ko ala ci de ben bolo ko ala ci akaka mun a famuna fe o alimu jalika ala ci o dona wartugu ka alimu joni wartugu ka waliju joni wartigi min n'a fɔra ko jamana in ko wartigiw ka jɛ ka maa kelen da k'u sugandi wallahi u bi jɛ n'a ye maa kelen Sine Jara expert comptable ressortissant de Bɛlɛdugu anw ka Sine o tɛ Bɛlɛdugukaw ka Sine n ka mɛn Seydou de ma n'a fɔra Mali wartigiw ko u ka alimami ɲini min b'u sali wallahi bɛɛ bi jɛ n'a ye Seydou k'u sali u bi safa tile a kɔfɛ ɲininka ko munna maa min sɔnna ka miliyari 1 ni miliyɔn 500 don misiri la waritigi dɔ kɔfɔ n ye Mali kɔnɔ tɛmɛnen ni balolen ko min delila ka kɛ 1 milliard 500 millions je dis bien ayi hakili t'o la n'a fɔra k'u ka selo kɔfɛ ma a bi ban o ma safo bi tila kɔfɛ safan a bi tile belebele ba Seydou Nandume ala k'a n'a sɔn ala ka barika don a la e b'a bila ye de camion minnu dɛsɛra Mali ni Guinée cɛ ani Mauritanie e ɲinɛ dɔ don e yɛrɛ ma dɔ fɔ a ye dunko cogo di ala k'a n'a sɔn ala k'a n'a kisi subhanallah subhanallah la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah allahu la sharika la allahu la sharika la allahu la sharika la karanyara bi weleli kɛ i kolo gɛlɛya i kolo gɛlɛya ami amzillahu ami i kolo gɛlɛya ami alhamdulillahi rabbil alamin Daba Tunkara nin yɔrɔ in ye belebele minɛ Elhaji Segu Siraman Jara Bable Dankɔrɔba in ye dugu foro nka a kɔ ma tiɲɛ sabula fɛn min ye denkɛ sanumanba in ye Mohamed Ba Jara ale sigilen de bɛ golo kan bi Bable kɔlila fɛn o fɛn na Ala y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a n'a kɔrɔkɛ Adama k'a d'a kelen ma n'a ye dugawu kɛ dugawu bɛ bɛɛ minɛ Ala m'o kɛra a kuma a ka dugawu fara jamana bi dɛ duwabugu a fara jamana bi tewu wa a ka dugawu kɛ jamana ye a bɛ duwawu la n'o tɛ an bɛɛ bolo la dɛ a bɛ duwawu la alimami ba ko don dɔ la ne ni alimami ba ye ɲɔgɔn sɔrɔ kumaso in kɔnɔ a ko yalima ne bɛ tubabu dulɔ dɔn wa ne ko a ye n ko n t'o dɔn a ko tubabu dulɔ ɲuman ye jini de ye jini i tɛ jini dɔn wa a ko tubabu dulɔ a ɲuman ye jini de ye a ko jini buteli saba b'a bolo a bɛna taa di maa saba ma ne ko alimami ba wala awɔ a ko yɔrɔ sirifukɛ a bɛ taa buteli kelen d'a ma ne ko subahanallahi n ko mun na o silamɛtɔ awɔ a ko daba a ko fɛn dɔ b'a bolo n'a sɔnn'a ma Mali tilali sɔgɔmada kelen n'a sɔnna k'a kɛ Mali bɛ tila sɔgɔmada kelen an bɛ tila jugu la an bɛ tila jugu la o tuma yalima o bɛ se ka to a bolo a ka to Mali kɔnɔ Mali ka to nin na o tuma a bɛ taa jiri buteli d'a ma n ko n y'o mɛn n ko maa filanan ye jɔnni a ko a Seyidu Usumani Madani Serifa Hayidara ne ko so belebele bon i ye ɲamakalaw ka kuma ye wa maa minnu bɛ dɔnni kɛ u b'i funteni wuli u b'i fari kasi wuli ni kuma bamanan fɔ i funteni bɛ wuli nka a bɛ taa laban min na o de ye a tigi bɛ min dɔn a ka ɲumanya ye min ye a bɛ se min na n'u sɔnna bɛɛ n'u sɔnna bɛɛ nin bɛ kɛ alimami ba ye nin fɔ ne ye arajoso kelen na yan
a cassette bi mo bolo ka yala ka ca sandanya anya ni baro ka wallahi Jean Tissé ne ben bolo buka ka do mbi boni sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Umaru Angoyi Ba Baru kolondigi ko Jean Tissé du k'a dɔn gɛlɛya n'a mɛnna ka mɛn i bɛ teriw sɔrɔ teri min b'a la n'a donna maa tɔw nɔfɛ ka sɔrɔ i teri don i bɛ fara k'o fana dɔn min ye Macky Sall ye Mali teri don Jean Tissé du awɔ sɛbɛnnikɛla ko ten a ko k'a sɛbɛndiya k'a dalu bɔ k'a bin Macky Sall Sénégalikaw ka masakɛ Jean Tissé du k'a dɔn a kɔni donna a CEDEAO ka nin gɛlɛya in na i k'a dɔn ayiwa min dara ka Mali sɛgɛrɛ Jean Tissé du nka an bɛ don min na ko bi Macky Sall yɛrɛ nimisalen don ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan ala kama ko tɛ o Jean Tissé du a ko min ye CEDEAO ka ciden Goodluck Jonathan bi a kan ka sɔrɔ Bamakɔ Jean Tissé du kabini n'a fɔra ko o bi na a ye Goodluck Jonathan wele ka kangari caman d'a ye i taatɔ filɛ Mali kɔnɔ i taakun de ye ka taa kuma Mali faamaw fɛ i taakun de ye ka taa Mali faamaw lamɛn i k'a dɔn ka hakili ɲuman da k'u sɛgɛrɛ min bɛ se k'a to bɛn ni keleya ani gɛlɛya bɛ duga ka bɔ Mali ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ kangari kelen kɔni da ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i ni Mali faamaw a kana fɔ ɲɔgɔn kɔ a y'i t'o la Assimi Goïta a y'o wele sɔgɔmada joona in na alors dɔgɔ comment vas-tu ça va ça tient i ka café min na bon sɔrɔtigɛ nisɔn man di Assimi nisɔn man di Assimi a b'a cogo a ye min fɔ Macky Sall y'o dɔn de affirmatif olu tɛ se politique la ayi sɔrɔsi kuma a sina k'o fɔ de affirmative bon ça c'est très bien dɔgɔ n bɛ min ɲini fɛ i jija cogo bɛɛ lajɛlen na n yɛrɛ ni degunnen don n dɔrɔlen don dɔgɔ i k'a dɔn i ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ CEDEAO ka ciden i jija a ka bɛn ko la kana sɔn abada a ka bɔ Mali kɔnɔ ka sɔrɔ a ma bɛn ko dɔ kan wa i ka da la i ka dɛganiya sɔrɔ Sénégal bɛɛ lajɛlen bɛ Mali kɔ ne yɛrɛ Macky Sall n b'i fɛ bi n b'i fɛ sini kana kɔrɔlenw jate kuma minnu fɔra ka kɔrɔ kana olu jate sabula n b'a f'i ye gɛlɛya min bɛ Mali kan a gɛlɛya kelen bɛ ne yɛrɛ ka Sénégal n yɛrɛ ka dugu tɔɔrɔlen don ɲaninen don gɛlɛya min bɛ Mali kan a b'i n'a fɔ CEDEAO ka gɛlɛya u y'a siri Sénégal de la o tuma n b'a ɲini fɛ i k'a kɛ Ala kama i k'a kɛ Ala yɛrɛ de kama i k'i jija i ni CEDEAO mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamu Ala tɛ sɔn Jean Tissé du hali ka da nin kuma in ma an wasara CEDEAO Macky Sall yɛrɛ de ye nin fɔ wa n y'a mɛn koyi n y'a mɛn dɛ Assimi ye cɛ ye koyi wa nin bɛɛ la a tɛ yɛlɛ a tɛ kuma gɛlɛman fɔ a tɛ perturber a tɛ kuma gɛlɛman fɔ a tɛ kuma tiɲɛni fɔ wa a t'a fɔ ayi a t'a fɔ awɔ a b'a fɔ de affirmatif négatif ne ko nin jɛ in fana sɔrɔsikɛ Jean Tissé du CEDEAO kun ye ko in dabɔ min kama ani tubabuw janfandi kolo gɛlɛnw Jean Tissé du a ma ɲɛ sabula n'u ye nin gɛlɛya in da ka Mali sɛgɛrɛ jamanadenw bɛna muruti Jean Tissé du k'a dɔn olu bɛna fɔ an tɔɔrɔla an sɛgɛnna min ye CEDEAO ka nin ko in ye Assimi Goïta n'a nɔnaw aw yɛrɛ de nɔ ye nin ye a ka dabali a ye taa ka bɔ yen Jean Tissé du u y'a ye u b'a ka gɛlɛya dɔ fara a kan don o don maliden bɛ kɛ ayiwa transition fɛ don o don ka taa fɛ f'u bɛ ɲini k'u ni yɛrɛ di Jean Tissé du kabini o kɔni kɛra mun bɛ yen Jibi funteni banna kabini o kɔni kɛra Jean Tissé du k'a dɔn CEDEAO da k'a fɔ u ka nin gɛlɛya nin gɛrɛndɛ in ma fɛn ɲɛ Jean Tissé du sɛbɛnnikɛla a ko i k'a dɔn malidenw kɛra cɛ kelendenw ye nin gɛlɛya in kɔnɔ sabula u ni transition nana ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ u ni transition nana fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ maliden kelen bɛ k'a ni di Assimi Goïta min ye transition ɲɛmaaw ye u ni mana to yɔrɔ yɔrɔ malidenw fɔlɔ de bɛ t'u ni fili Jean Tissé du k'a dɔn transition bɛ tɛngu cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni k'a bɔ ayiwa soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula daba tungara bonɲɛ laban ye boli ye kana siga min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma nouvelle horizon fasiriba n'o ye Mohamed Touré ye Mohamed Touré nin y'a ka sɛbɛn ye Mohamed Touré ko a kadina tɛ dabila diɲɛ nege tɛna kɔ fɛn min ye Emmanuel Macron ani fɛn min ye OTAN jamanaw u ka kumalaselaw an'u ka dajuguni minnu b'an ka jamana kɔnɔ o ye RFI ni France 24 ye fɛn min ye colonel Assimi Goïta ye a ye sɛbɛn ci gouvernement ma RFI ni France 24 a y'u datugu kunungo surfɛ wulikajɔ ani cɛsiri daminɛna kunungo midi bɛ se waati min na u taar'u gulo RFI ni France 24 firijuru la n'u ko goyi u y'a tigɛ a so ma bin kɔni o tigɛra la hawla wala quwwata illa billah lazim payi
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kangari kun delila ka da diɲɛ seleke 4 journaliste ninnu ye sabula fɛn min ye jamanakuntigi ye a kun y'a fɔ gouvernement ye a ye kuma kunnafonidila ninnu fɛ n'o ye dunan kunnafonidilaw ye nkalonjugu ani janfajugu cayalen bɛ ka ɲɛsin Mali ma olu kunnafonidilaw u dajugu de b'a fɔ u bi nkalon de tigɛ wa u donnen bɛ min yɛrɛ la o de ye ka na Mali la k'u yɛrɛ kɛ reportage kɛla ye ka taa maa dɔw sara olu ka nkalon tigɛ ka témoignage kɛ k'a fɔ armée bir'u kan k'a sɔrɔ a bɛɛ nkalon Allah ye nin ye n ko wari b'u kun sakosi kɔnɔ ni sogo tobira k'a di jugu ma a t'a fa sɛbɛnnikɛla ko warimugu dasilen b'u kun a bɛɛ ye héros ye i k'a fɔ n bɛ nkalon da Mali armée la wala n bɛ témoigner k'a fɔ n ka maa fara yan fɛ sɔrɔsiw de y'a fa 5 millions millions u b'o fili kan u bɛ kumakan ta sɛbɛnnikɛla k'u y'o damanda de kɛ nin fan da jamana in na ka jamana janfa ko nana k'o kalama kangarida kɛr'u ye minisiri min n'a bɛ kunnafoni di ko kunna a kun delila k'u wele ka kangarida k'u ye u kan ka bɔ siraw ni tɛmɛsira minnu fɛ u m'a mɛn sɛbɛnnikɛla ko kangarida wɛrɛ kɛr'u ye k'a fɔ n'u ye kunnafoni mɛn kunnafoni min n'a ka gɛlɛn sani u k'a cari u ka Mali ɲininka Mali bɛ se ka hakilina d'u ma cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko sariya o de b'an ka jamana kɔnɔ sabula loi minnu bɛ kunnafoni di ko fɔ an ka jamana kɔnɔ o b'o de fɔ u ko min ma k'a recouper sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye nin kunnafonidilaw ye u banna o ma sabula Faransi kɛlen bɛ k'u bila baara min na o ye Mali yɛrɛ bɛ se ka coro cogo min na ni ka jigin dingɛ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko o nana kɛ sababu ye wulikajɔ ani hakilina minnu b'u la u nana ka n'o waleyali daminɛ don o don RFI a b'a fɔ ni maaw fagara yan fɛ n'a ma fɔ fulaw fagara a b'a fɔ dɔgɔnɔw fagara walima a b'a fɔ yan fɛ Mali ye Mauritaniens faga yan fɛ Mali Mali armée nɔdo waati min ni Mali armée bɛ ka se sɔrɔ jugu kan sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye faamaw ye o ye kangari da RFI ni France 24 ye u ma kangari da kan mɛn a wolola min na fɛn min ye marisikalo tile 16 arabado communiqué dɔ kɛra sufɛ o y'a sɔrɔ maaw dara k'a fɔ fɛn min ye RFI ni France 24 ye u suspendra u datuguli baara a bɛ ka daminɛ an ka jamana kɔnɔ o dugusɛjɛ kunun ko n'o bɛnna alamisa ma marisikalo tile 17 maaw kɔni y'u ɲɛ da RFI la bɛɛ taara RFI capter midi bɛ se waati min na RFI a ka midi b'a fɔ yɔrɔ min tin o y'a sɔrɔ Asimi ka cidenw u gulonnen bɛ fili juru la a tin k'u bɛ journal kɛ a n'u ka gafo go bɛɛ yara duguma FI fɛ fo ka antenne bi duguma ne ko u bɛ nin tigɛ cogo di de n k'u filɛ centre émetteur la i kɔrɔ ama ala anw ka radio Maliw ni fɛnw bɛ yɔrɔ min n'u ko b'a fɔ datugu a bɛ kɛ ten a bɛ kɛ ten nka e sen t'o la dɛ e ka manja o sen t'o la dɛ manja filɛ nin ye Bugusoni kɔnɔ yan u bɛ taa yen de ka taa ta u bɛ ka antenne yɛrɛ de bɔ k'o fili radio minnu bɛ kɛ ten o ye radio Bawule radio Star FM RFI VOA olu ninnu olu radio ba ninnu minnu bɛ centre émetteur la ye olu de bɛ datugu ten n'o tɛ e t'a la o tuma Bawule bɛ Jɛkafɔ ɲɛ yan i b'o tɔgɔ fɔ de i b'i yɛrɛ fɔ Jɛkafɔ yɛrɛ bɛ satellite de kan Jɛkafɔ est sur satellite olu t'a la n'olu bɛ datugu i bɛ taa diffuseur de fɛ yen maa wɛrɛ de b'olu diffuser sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye diffuseur ye olu yɛrɛ kamana ganna fɛn min ye SMTD o directeur Cheikh Umar Traoré o ye denmisɛn biɲɛkɛnɛ lettre di o ma k'a fɔ a ye RFI datugu ale ka nin ye wulikajɔ daminɛ tubabukan ni loi a bɛ ka loi lajɛ waati min na e y'a sɔrɔ Asimi ka cɛdenw labɛnnen don ko ye midi se a n'u k'a tufa gɔp k'a bi duguma sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye RFI ye a bɛ kuma fréquence min kan 88.5 fiɲɛ bilala yen fɛn min ye France 24 ye décodeur kan fiɲɛ fu de bɛ yen fɛn min ye dibi ye o bɔra a tɔ tolen bɛ fɛn min ye satellite misɛnninw ye TNT sati ani sira wɛrɛw bɛ yen u b'a fɔ min ma arabu sati nin bɛɛ lajɛlen de bi datugu internet sira fɛ RFI ka site fɛn o fɛn bɛ yen a n'u ka page Facebook a bɛɛ de bi datugu jusqu'à nouvel ordre. John Seydou n ye ayiwa tubabu faama makɔrɔ musokɔrɔba cɛ n y'a ka kuma dɔ mɛn sɔgɔmada in na ko u y'a ɲininka ko ayiwa RFI ni France 24 datugura Mali kɔnɔ a ko k'a bɛna weleli kɛ ne yɛrɛ kamana ma gansan k'a bɛ jɔn wele Akufo wa Akufo Nana Akufo Gana wa k'a bɛ Gana président wele CEDEAO président u ka dɔ fara o tuma kabini ye t'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO bɛ maa bolo de k'u ka dɔ fara sanction kan n yɛrɛ ɲɛ ni n tulo o tuma CEDEAO président kɔni kɛra Babugu ni y'ale bolo sa jama Namugula sogo tɛ de u t'u sagoya la o n yɛrɛ tulo koyi
sɛbɛnnikɛla ko i ye min fɔ o don nin ko in kɛ a digilen bɛ Faransiskaw la kojugu Mali kɔni u y'a jalaki ko loi tɛ Mali la sabula n'i ye Mali ta k'a lajɛ fanga min bɛ o sigira coup d'état fila ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw ye u bɛ ka diɲɛ seleke naani sariya o jo sariyaw sɔsɔ u labannen filɛ nin ye ka an ka kumakɛsow bɛɛ lajɛlen datugu sɛbɛnnikɛla n'o ye Mahamani Ture ye a ko Makɔrɔ ye kuma min fɔ nin ɲɔgɔn na nkalon kuma tɛ olu ma Russie ka télésow bɛɛ tigɛ yan i kɛra ni kɛlɛ la wa a kɛra olu minnu ko démocratie b'u fɛ yen liberté d'expression bɛ yen Russie ka téléso 30 ni kɔ Europe jamana kan u y'a bɛɛ tigɛ tile kelen voilà anw ma dɔwɛrɛ tigɛ fila kɔ awɔ Ousmane comment Bugurudi kɔn wa n'importe quoi k'a fɔ Bugurudi kɔn n'importe quoi naam sɛbɛnnikɛla ko a ko in faamu ɲana CEDEAO jamana kuntigiw n'u kɛlen bɛ namugula sogo ye fɛn min ye Makɔrɔ ye ale de b'a décider k'a to Élysée la ye k'a fɔ fɛn min ye Mali ye nin bi d'a kan nin bi d'a kan n bɛna CEDEAO jamana kuntigiw wele n sago ye min ye n b'o f'u ye o k'o d'a kan Assimi Goïta ko ale fɛnɛ labɛnnen don ni CEDEAO ye bere kelen da ale kun ale fɛnɛ bi bere fila da Faransi kun nin tɛ RFI ni France 24 datugulen wa a ko a tɔ bɛ yen a caman de bɛ yen Totalu bi yan Shellu bi yan a ka ca hali télésow dɔw bɛ yen décodeur dɔw bɛ yen a caman ye Faransi de ta ye même canal voilà Canal Plus yɛrɛ ka datugu yɛrɛ de k'a bila bɔ yen tout bɛɛ non Faransi ta tɛ de wa a wari bɛ ti sara Faransi de yan a bɛɛ bɛ datugu naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye malidenw ye an ja minna sa sabula ni maafanfɛn bɛ n'i bara kɔrɔ i ja bɛ gɛlɛya Makɔrɔ ye bagabagalikan minnu fɔ fɛn min ye BFM TV la k'a fɔ fɛn min ye Mali ye a bɛna sa siri an kunkolo la sɛbɛnnikɛla ko n'a a satɔ tɛ anw dolilen don a mɛnna anw dolilen don a mɛnna kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la Jibi jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Daba Tunkara n bala cogo bɛ di Jean Cissé ne bɛ n bolo bɔgɔ kan don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le point Tomini Jean Cissé sɛbɛnnikɛla ko an ka taa pharmacie populaire du Mali la min y'a ɲɛmaa ye Mahamadou Sisoko Jean Cissé k'a dɔn min ma deli ka kɛ pharmacie populaire la i k'a dɔn Sisokolakɛ ale de filɛ k'o kɛ pharmacie populaire k'a ta k'a yanga Jean Cissé k'a dɔn ɲɛdimi fura dɔw kɔdimi fura tɛ min ye u ka session ordinaire a 89 senfɛ bɔ kɛra kalama pharmacie populaire du Mali a ye wulikajɔ min kɛ Jean Cissé maa kana kaba fɛnba fofo na min y'a fofo o ɲini k'o dɔn min ye docteur Mahamadou Sisoko Jean Cissé k'a dɔn ayiwa min ye a ka conseiller technique ye Seku Umaru Danbɛlɛ ka taa se ministère de la santé olu ka cidenw ma ani maa wɛrɛw Jean Cissé k'a dɔn u ye bilan bɔ k'a da tayi bɛɛ lajɛlen filɛ fiyɛ fo ka mura bila u la pharmacie populaire du Mali i jɔ dɛ min tun bɛ Gabriel Touré la directeuriat la Mamadou Sisoko suruma in tɛ yan je ne sais pas ne t'a yelen yɛrɛ dɔn ale de don d'accord Jean Cissé Mali gouvernement n'u kan ka maa tan n'u ka maa yanga Jean Cissé k'a dɔn ayiwa min ye jamana kadiriba ye Mamadou Sisoko b'o la dɛrɛ Jean Cissé k'a dɔn n'a fɔra pharmacie a fɔra makama ani fura donni jamana kɔnɔ fura kana dɛsɛ Jean Cissé mago bɛ se fɛn minnu ma olu koroni yɔrɔnin kelen a ko n'i ye baara ta k'a lajɛ san 2021 pharmacie populaire du Mali PPM Jean Cissé u ye wulikajɔ min kɛ sɔrɔnin jɛ yɛrɛ la ani fura nata la Jean Cissé k'a dɔn n'i y'a ta k'a lajɛ a fanga ka bon kosɛbɛ kɛmɛ o kɛmɛ i b'a ye k'a fɔ 96 ni tomi 3 o bɛɛ lajɛlen ɲɛn'u bolo Jean Cissé o b'a jira k'a fɔ min ye fura sɔrɔli joona mɔgɔ bɛ se fura minnu ma olu sɔrɔli Jean Cissé k'a dɔn o de ɲɛnabɔra o de ka di mɔɔw ye fo k'a fɔ k'a to ten jamana furanda Jean Cissé k'a dɔn o tɛ jamana ye jamana min b'a la ni fura sɔrɔ ka go o tɛ jamana ye a ko fura kolo gɛlɛn minnu bɛ yen i n'a fɔ dialyse Jean Cissé k'a dɔn kɛmɛ sarada a kɛmɛ dafalen bɛɛ lajɛlen bi jamana kɔnɔ i k'a dɔn a tɛ dɛsɛ Jean Cissé k'a dɔn k'i bɔ a la a ko fura minnu bɛ yen n'o ye cancer furaw ye kɛmɛ o kɛmɛ a kɛmɛ dafalen bɛ yen a tɛ dɛsɛ Jean Cissé ka taa se fura wɛrɛw ma i n'a fɔ awa fura minnu bɛ kɛ pali furaw ye o n'a nɔna bɛɛ kɛmɛ o kɛmɛ a kɛmɛ dafalen bɛɛ a tɛ dɛsɛ Jean Cissé a ko k'i bɔ a la san 2021 dɔgɔtɔrɔ Mahamadi Sisoko Jean Cissé k'a dɔn awa warinin jɛ la ani nafolo sɔrɔta la miliyari 27 a n'a kun
kunkanfɛ Johnny Sodi b'a ye k'a fɔ sɔrɔ min kɛra o kɔfɛ min ye miliyari 18 a n'a kunkanfɛ Johnny Sodi k'a dɔn san 2022 maa b'a fɔ an ka tɛmɛ ka taa sabula miliyari 14 o de kɛra sɔrɔfɛn ye ka fara kɔrɔlen kan sɛbɛnnikɛla ko pharmacie populaire du Mali Johnny Sodi a fɔ fura nani a fɔ fura makama fura sɔrɔli teliya Johnny Sodi i k'a dɔn kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada 134 a fɔ k'o de ɲɛna o kɔrɔ de sigi kun kelen don ka fɛn min kɔnɔ tɛmɛ koro ka a mɛnna o k'i bɔ yen Johnny Sodi k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ Mamadi Sisoko a nana jateminɛ wɛrɛ kɛ ka hakili jagabɔ kɛ Johnny Sodi k'a dɔn a bɔ ko so minnu ma préfabriqué minnu bɛ fura mara Johnny Sodi olu dilanni a n'o jɔli jamana yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ka jan Sikaso Segu Gawo Tumutu o n'a ɲɔgɔnnaw o baara bɛɛ lajɛlen fana kelen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi Johnny Sodi k'a dɔn maa minnu kɔni tun bɛ kɛnɛ kan nisɔndiya fɛ Johnny Sodi k'a dɔn u ye tanuni daminɛ dɔgɔtɔrɔ Mamadi Sisoko n'a ɲɔgɔnna ka ca jamana in kɔnɔ an bɛ min ni min na gɛlɛya la walima cadre ka kolankolonna Johnny Sodi sisan b'a sɔrɔ an bɔra a kɔnɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le point kɔnɔ a ka bi bɔli la n b'a dɔn depuis Gabriel Touré c'est le même ale de ye Gabriel fait hôpital Point G ale de y'a wuli k'a jɔ kɛlɛw don min u y'a janfa k'a bin a taara appel à candidature u y'ale de janfa k'a bin a don ni bi cɛ hôpital du Point G binna a ma wuli fɔlɔ Allah docteur Mamadi Sisoko u k'o fana d'a ma a k'o fara pharmacie kan ay della ka to ni pharmacie i bolo don ne bɛ n tɛgɛ don naam min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolew k'u da kɛnɛ kan masasi nin y'a ka sɛbɛn ye masasi ko ni dɔ bɛ k'a kɛ ka ɲɛ dɔ bɛ k'a kɛ k'a tiɲɛ a ko an ka taa chambre de mine na chambre malien de mine a ɲɛma n'o ye Ablaye Pona ye yala chambre de mine yala fa tiɲɛ wa Ablaye Pona ale de yɛrɛ de ka société privée don maa b'i yɛrɛ la ɲininka sɛbɛnnikɛla ko sanda jɔyɔrɔ kelen sanda maa kelen i b'a fɔ ko fɛn min ye maa wɛrɛ ye o ti jamana kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ wulikajɔ ani kɛko ɲuman don maa b'a fɔ tabarikala a ka tɛmɛ n'a ye on ne change pas une équipe qui gagne nka sanda yuruku dungo juguya ani jamana janfali baarakɛlaw sigiliw sendɛgɛ la Ablaye Pona a b'o de la chambre de mine na sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali faama kuraw ye n'u ko Mali kura ka kɛ a ti sabati fɔ kɛwale kɔrɔw ani daana juguya minnu ye jamana jigi dingɛ kɔnɔ u ka siri o danna sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye chambre de mine ye yen kɛlen bɛ batɛmɛsira ye sabula fɛn min ye Mali sanubɔko ye n'i ye Mali ta k'a lajɛ an jɔyɔrɔ de ka bon sanubɔko la farafinna n'a y'i diya a fɔ an ye fɔlɔ ye wala an ye filanan ye sɛbɛnnikɛla ko sanubɔ cakɛda minnu bi sigi ani baara minnu bi kɛ a bɛɛ lajɛlen ka jamana dɛmɛ baara la walasa a ka sabati o ye chambre de mine ka baara ye o de kama sango sa sefa wari miliyari 350 o de bi tɛmɛ nin cakɛda in na n'o ye conseil malien des miniers sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min y'a ɲɛma ye chambre des mines du Mali a ɲɛma n'o ye Ablaye Pona ye ale de kɛlen bɛ k'i biri nin wari ninnu kunna dunko juguya ani nafolo minɛko juguya a bɛɛ lajɛlen burujalen bɛ yan ko maa minnu bɛ yen n'olu bi sanu bɔ minnu b'a b'u bolo la société fitinin bɛ minnu bolo minnu da bɛ sanu feere ni sanu baara la nin bɛɛ lajɛlen maa caman bɛ minnu ye gɛlɛya sɔrɔ dɔw sigir'u sendɛgɛ ka dɔw yɛrɛ taara kaso la fɛn min ye Ablaye Pona ye ala n'a ka baara kɛko juguya a sigilen bɛ a tɛ ka kala don a ɲina ka bɛn ni nin si ye sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya ye sanu baarakɛla minnu sɔrɔ nafolo in bilalen bɛ yen ni gɛlɛya y'u sɔrɔ nafolo ka taa k'u bɔ bolo la sɛbɛnnikɛla ko nka camanba den de bɛ yen minnu ye gɛlɛya sɔrɔ a dɔw yɛrɛ labanna ka boli ka jamana bila nafolo ma ye Ablaye Pona nafolo dunko juguya ani nafolo burujako juguya a b'o de la a bɛɛ n'a ta wari in t'a ta ye sabula fɛn min ye sanubɔ cakɛdaw an'u kɛrɛfɛ baarakɛlaw olu bi nafolo dɔ de fara ɲɔgɔn kan jamana yɛrɛ de y'o yamaruya di k'a fɔ wari in kana d'ale ma a yɛrɛ ka jɛkulu sigi jɛkulu min n'ale bi baara in kɛ jamana nɔna u ko de ma délégation de pouvoir sɛbɛnnikɛla ko ministère des mines o de bi nin ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ nka min bɛ se k'a to ko ka kɛ jɛlenya na baara kana bala aw yɛrɛ de b'aw yɛrɛ sago dɔn o ka bɔ wari in na a ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko jɛkulu in de sigira an bɛ don minɛ ko bi loi min dara n'a ye jɛkulu in sigi fɛn min ye jamana faamaw ye u bi ɲini ko ka nimisa loi in dali la sabula loi numéro 004 006 min dara janvier kalo tile 14 san 2004 ale de nana kana ko bɛɛ lajɛlen jalatigɛ nka an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye nafolo dunko juguya ye mission langolo mobili don o don a bi mobili baw sa wa fɛn min ye denmisɛnninw ye n'u ye mobili kura bɔ voiture de sport V8 kɔni tɛ o voiture de sport minnu bi se miliyɔn kɛmɛ fila ma wura 12 ka mobili dagɛlɛ ninnu ɲɔgɔnnaw kamalenbaya kɛla ninnu a b'o de fɛ o ti diyagoya ye Pona a bɔra Moti kana y'a fɔ a b'a la foyi ma ɲɛ Motika den don dabali fɔ tigɛra a bolo yan ani Sisolo ye classe kɛ ɲɔgɔn fɛ
ani Sisolo de ye lɔgɔli kɛ Motika n b'a dɔn i ko nɛgɛ ci n kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen sofaraka don Motika den don a bɛ to ka yɛlɛ ko kuma dɔ fɔ n ye k'olu Motikaw ko ja de ka d'olu ye ko dɔ bɛ to k'a fɔ ko bɛɛ taalen arijinɛ na ko Motikaw nana ka n'a sɔrɔ bɛɛ donna arijinɛ na k'u ko arijinɛ gardien ma ko ko yan sumalen don kojugu dɛ ko jatiya ambiance tiya k'anw bɛ bɔ ka taa yen fɛ ko yan fan fɛ mankan bɛ yen fɛ ko ye mun ye ko yen ne ye jahanama ye koyi a ko bɔn k'an bɛ taa ko da bɛ tugu 17 heures dɛ ni 17 heures y'a sɔrɔ o ma na an bɛ arijinɛ datugu aw ɲɛ k'u ko awɔ k'an bɛna ka kɔn 17 heures ɲɛ k'u bɛ segin waati min na da tugura 22 heures de bɛ yen subahanallahi Josi Seydou nin ko in bɛ dilan don min a dilanna n sen kan n b'a kalama ne m'a f'i ye Josi Seydou kɔnɔ min bɛ cɛmancɛ la da de t'a fɛ a ye fɛn caman ye dɛ Ablaye Pona ka kɛ nin yɔrɔ in ɲɛmaa ye cɛ kelen min y'a kɛlɛ kɛ k'a nafolo bɔ i y'a dɔn wa Babu Yara Babu kelen n ko n bɛ fɛn de f'i ye n bɛ min ɲɛdɔn a don y'a ɲininkaro a don Babu ye n wele daba i k'a dɔn chambre mini baara bɛna kɛ n b'a fɛ i ka fara n kan ne ka candidat ye maa dɔ ye k'o dɛmɛ n ko jɔnni ko Ablaye Pona n ko Babu Yara i ta in ma fɔ n ye joona ne bɛ Amadu Jige fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunbɛn wɛrɛ la n'o tɛ nin kelen ne bɛ taa Jige fa fɛ a ko kuma sɔnna i ye hɔrɔn ye i tɛ maa janfa n'i k'i bɛ min na i b'o la n'i k'i tɛ min na yɛrɛ i t'o la n ko nka Babu bɛ kuma kelen f'i ye n'i ye nin fulakɛ in sigi i bɛ nimisa dɛ si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ a tɛ Babu yɔrɔ dɔ bi wallahi Babu naam a tɛ Babu dɔ kuma t'a ayi a t'a yɔrɔ dɔn sɛbɛnnikɛla ko Ablaye Pona o dɔrɔn tɛ don o don fɛn min ye billet d'avion ye Wusanbayi a bɛ billet d'avion de kɛ a n'a ordre de mission maa dɔw bɛ d'a kan ka taa a bɛ taa ja kɛ jamana dumanbaw la ka segin Karimu ta ɲɔgɔn na n'a ni Sisolo ye ɲɔgɔn ye Sisolo bɛ to ka filakan dɔ de fɔ a ye a na Susana Pona a na Susana ne ko kɔrɔ ye jumɛn ye Sisolo bɛ yɛlɛ naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Ablaye Pona ye ko wɛrɛ caman bɛ yen a diyaɲɛ kow ani dungɔ a n'a ka société privée sobaw jɔ yɔrɔw la dugukolobaw sa ka nafolo ŋanamu sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Babu Jara ye chambre de mine o ye nafa min ɲɛ a ye jamana kɔnɔ nin dɔrɔn do koyi Wusanbayi ni yɛrɛsagokɛ o waati kelen Mali cakɛda caman bɛ minnu bi sanu bɔ caman dɛsɛlen bɛ k'u sigi u sen tigɛ kanga min don o don gɛlɛya Ablaye Pona kɔni a dɛsɛlen bɛ ni ka bɔ yen kalafili min n'a kan k'o labɛn sɛbɛnnikɛla ko a bɛ kolokala de la a dɛsɛlen bɛ ka kalafili yɛrɛ labɛn fo ko bɛ ɲini ka kɛ mankan ye sɛbɛnnikɛla ko a ko kulekan bɔlen bɛ minisiri la Lamini Seydou Lamini Tarawele ale ye maa min ye n'o ye maa kologɛlɛn ye Lamini Seydou Tarawele ale ye tiɲɛtigi ye yala fɛn min ye Ablaye Pona ye chambre des mines du Mali président a bɛ ka min kɛ a t'a kalama wa n'a t'a kalama a fɔlen filɛ nin ye a ye jamanadenw dimine don jango sanubɔlaw dimine don a ka fɛɛrɛ kɛ joona min bɛ se k'a to kalafili in ka labɛn Ablaye Pona k'a ka kɔsɔw ni kasaw cɛ ka bɔ yen maa kura ka na maa kelen fa tɛ Ala ye kunnafoni bɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolew k'u da kɛnɛ kan Josi Seydou n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui Josi Seydou k'a dɔn to sira tɔ ka guwan min ye sarangosi saran ye Madame Sɛnpara Daba Bugɔ Sara Nfa Bugɔ Sara Seydou Bugɔ Sara sarangosi sara Seydou Bugɔ Sara ka bɔ min a ma deli ka ne bugɔ ban dɛ saran ye saranden ye dɛ Ba Muganzara Josi Seydou sarangosi sara Josi Seydou k'a dɔn a bamuso kelen to a caman a bɛ kɛlɛ kɛ nka a tɛ don kɛlɛ la abada Josi Seydou k'a dɔn kɛlɛ min n'a jo t'a la a ko dugukoloko mankan min n'a bɛ Jelibugu la commune 1 kɔnɔ saran ye wuli ka jɔ kɛ kabini bi la ko tɛ nka ni cɛ min bɛ ɲɔgɔn na Josi Seydou k'a dɔn o fana ɲɔgɔn na ŋana tɛ yen sabula o ka dugukoloko kɛlɛ ani dugukolo mankan san kalo 12 o b'o de la Zumana taara n'u k'a ma ko Sanzu i k'a dɔn kɛnɛ karaba ale kɔni mana kɛnɛ o kɛnɛ ye a ko y'a ta ye Josi Seydou k'a dɔn n'a da joli ma ta a tɛ yen don ye kuma min n'u bɛ taa ka segin la nin dugukolo in nɔfɛ Sanzu haraba a sina ka taa sangaso 2 jɔ ɲɔgɔn sanfɛ Josi Seydou k'a dɔn ayiwa i k'a dɔn haraba sɛbɛnnikɛla ko o ma k'a juguman ye koyi kuma min sariyatigiw nana a sɛgɛsɛgɛli ni jaabiw bɔ k'a ye Josi Seydou k'a dɔn u ye experts ni géomètres bila ka taa yɔrɔ in lajɛ Josi Seydou k'a dɔn k'a kɔrɔbɔ sɛbɛnfuraw ni machines k'a da yɔrɔ la Sanzu ka titre foncier Josi Seydou k'a dɔn n'u da yɔrɔ in kan k'a lajɛ Zu bɛ titre foncier min ko fɔ yalima yan don wa Josi Seydou k'a dɔn machine banna machine ko yan tɛ ale yan jɛ ka ca kilomètre 10 ye o ye Basabugu de ye
ala a ka taa n ka fugala ye sarangosi sara o ka dugukolo numéro 4 B Jɔn Sudu nan'o da machine na ka machine da yɔrɔ la machine sina ka kulete a ko bil hak yande 4 B yɔrɔ bɛɛ Jɔn Sudu k'a dɔn u farala ka bɔ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn min kɔni ye wulikajɔw ni jateminɛw ye min ye gɛlɛya misɛnnin caman de bɛ ko in kɔrɔ Jɔn Sudu k'a dɔn min nana dɔn sabula commune 1 a maire min ye Umaru Togo ye o laban nana gɛlɛyaba de sɔrɔ ko in yɛrɛ kɔnɔna na sabula jagokɛlaba fila ni ɲɔgɔn cɛ taa ka segin n'i m'i ka ko kɛcogo dɔn n'i m'i kumacogo dɔn i laban dɛgɛ sisi bɛ bɔ karatɔ da sɛbɛnnikɛla ko a ko maire Jɔn Sudu k'a fɔ a ma ko kɛ wa a ye ko kɛ sabula wulikajɔ ni jateminɛw na tuma min ni saran b'a ka sɛbɛnko boliboli la i k'a dɔn awa dugukolo bɛ ɲɛnabɔ min na domaine olu ye maire lettre caman ayiwa nin lettre ɲinina anw fɛ k'an ka nin ko in kɛ min ye ayiwa madame Sɛnpara Sara Tarawele yalima Sara n'a ka kan wa a ko a n'a ka kan a bɛɛ lajɛlen jɛlen don Sara n'a ka kan Jɔn Sudu tuma min ale b'a fɔ Sara n'a ka kan ja san jour donn'a kan ka taa wariba d'a ma Jɔn Sudu k'a ka ayiwa n'i bi yɔrɔ jɔ min bɛ sɛbɛn ka d'i ma autorisation de construire a y'i tugu fana ko autorisation dilan i y'a dɔn kɔni maa kelen Jɔn Sudu Sara n'a ka kan i y'o lettre sɛbɛn i y'o lettre sɛbɛn san jour donni ka ni wari ye i ye autorisation sɛbɛn k'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ in jɔli ko yamaruya b'a bolo san jour ni yɔrɔ in jɔli ka kan i ye autorisation sɛbɛn ka tila k'a sɛbɛn a kan ko commune 1 ka maire yɛrɛ de ye autorisation di sɛbɛnnikɛla ko san jour kɔni i kɛ yɔrɔ in jɔli ka su t'a la tile t'a la haraba a b'a dɔn min b'a kɔfɛ o Jɔn Sudu tuma min sariyatigiw nana wulikajɔ bolo da i k'a dɔn a kamana nana a y'a ye k'a fɔ ko in laban o laban a da bɛna tɔ monsieur le maire la min ye Umaru ye Umaru laban nana min kɛ a ye lettre kɛ tuguni autorisation in k'o wuli ka bɔ yen a ye autorisation wuli autorisation wuli san jour ko petu i ye wari min minɛ ne ka kɛ ne ka autorisation wuli wa i bɛ taa kaso la dɛ a ye san jour ka so ci a sina ka san jour y'a minɛ ten min ye ayiwa kasobo ye Jɔn Sudu k'a dɔn ayiwa san jour sina k'a convoqué u taara datugu Welesebugu kasobo la a bɛ maa caman de ɲɛna k'a fɔ ko Saran de ye ayiwa maire datugu k'a sɔrɔ Saran t'a kalama maire datugulen don wa k'a bɛ Welesebugu kaso la kasobonba min bɛ yen Umaru Togo le maire de la commune oui mais n teri don awa an bamanaden va le voir comme tu connais les techniques des prisons là tu peux passer où ko a bɛ fɔ Welesebugu awɔ an b'a to n'a nana Jɔn Sudu maa caman k'u ɲɛna ko Sara de kungo s'a ma Saran tɛ dɛ Saran m'a wele tribunal la i k'a dɔn a yɛrɛ de bolo kɛra a kala ye sabula san jour kɔni y'a dɔn k'a fɔ ale nin yɔrɔ bɛ ɲini ka dɔgɔya maa o maa y'a ka dɔrɔmɛ dun Jɔn Sudu k'a dɔn ayiwa i bɛ taa fɔɔnɔ kasomubo kɔnɔ sɛbɛnnikɛlaw kɔnɔ an bɛ donnin min na ko bi tiɲɛ seginna tiɲɛtigi ma min ye Sarangosi Saran ye i k'a dɔn san jour ka nin sangaso fila in Jɔn Sudu ni Ala ma jan kɛ u b'a ti ka bɔ yen bɔgɔbɔgɔ fo bɔgɔ la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la an tɛ taa dɛgɛ min Tezara mɔlen don dɛ a kalan kelen da la an bɛ sɔrɔ ka dɛgɛ min bi ye juma ye juma ta waati selen don wa ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le triomphe du Mali Mali ka se Fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye a ko fɛn min ye wulikajɔ ni cɛsiri ba ɲumanya ani kɛwale ɲumanya muso kelen bɛ yen a tɔ bɛ muso bɛɛ lajɛlen ka bi a tɔ de ye Fatumata Batuli Seydou Ɲani c'est ma fille wallahi ayi k'a jamu de Ɲani tɛ sa je t'informe son nom c'est Fatumata Ɲani dite Batuli Fatumata Batuli Ɲani je t'informe Alhaji Hami Ɲan a denkɛ fɔlɔ ye jɔnni ye Amani Ɲan Vieux Ɲan o dɔgɔnin ye jɔnni ye e ko ne b'o dɔgɔnin dɔ de bon e t'olu dɔn o dɔgɔnin tɛ Tijani ye de pas dans l'ordre o dɔgɔnin ye Tijani ye n tɛ ordre d'i ma awɔ Tijani Ɲang bɛ yen Labali Ɲang bɛ yen Seguni Ɲang bɛ yen Seydou Nourou Ɲang bɛ yen i y'a mɛn Wara Ɲang bɛ yen Daba Tunkara Ɲang bɛ yen Amana Ɲang bɛ yen e bɛ jɔnni bɔ jɔnni na yan il y a un intrus là-dedans qui Daba Tunkara Ɲang merde oui ça c'est le fils de Madou Tunkara il n'est pas le fils de El Hadji Amiya wallahi Bahame Ngolo Bahame Dendi Bahame Dendi naam on dedu ayiwa sɛbɛnnikɛla ko ni muso bangana in muso in tɔgɔ ka di cogo min na a yɛrɛ yele dawula b'a la ten fɛn min y'a dusukun fana ye o ka ɲi ton cogoya la a tigɛ ka maga o ye magaya da ye sɛbɛnnikɛla ko a ye koba belebeleba 4 lamaga ko belebeleba 4 min n'o kɛra sababu ye fɛn min ye jamanadenw ye bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ Biliyaki Fatumata Batuli Ɲang ɲumanya min bɛ fɔ a ma ladege tɛ sɛbɛnnikɛla ko a bɛ bɔ a dusukun de la wa a y'a ta tiɲɛ de ye a bɛ k'a wale kɛ
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔ belebeleba ye a y'o kɛ fɛn min ye dugu min bɛ n'o ye Madibaya ye yenkaw jiko kun kɛlen bɛ ka olu sɛgɛ u bi musow tɔɔrɔlen bɛ dugudenw tɔɔrɔlen bɛ yarɔ baganw gɛrɛbɛ tɛ a ye o yɔrɔnin bɛɛ a bɔl'o kalama a y'a ka telefɔni ta o yɔrɔnin bɛɛ ka masinitigiw wele n t'a fɛ aw ka si bi n'an ma châteauba senni k'a di dugumaw ma ka ji yara fa bɛɛ fɛ Ala b'a sara d'a ma walahi ya rabbi sɛbɛnnikɛla ko mouvement an b'i kɔ a ɲɛmaa de ye muso in ye o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen fɛn min ye nin sato belebeleba in ye système hydraulique villageois a y'o de carin dugu kɔnɔ a n'a bolofaraw fan bɛɛ lajɛlen fɛ yemaw kɔni u ma tɔ to ɲɛji ani dubabu la maaw bi kuma o tila o kuma na waati min a ye wulikajɔ kɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu ye falatɔw ye u fa tɛ u ba tɛ den minnu bɛ yen n'u somaw ban'u la k'u fili olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la u k'o ma Olferina Ɲaber Az Sɛbɛnnikɔrɔ a y'i bolo kɔngɔ fa dumuni fɛn min ye kusi ye denfura ani nafolo la ka taa yɛrɛ ka pe Allah Fatumata Batuli Ɲang sɛbɛnnikɛla ko o ɲɛmaw olu bi kulela waati min malo bɛ fa bɛɛ fɛ sukaro bɛ fa bɛɛ fɛ tulu bi fa bɛɛ fɛ nɔnɔmugu kɛrɛbɛ tɛ farini makɔrɔni ani dumuni fɛ denmisɛn mako bɛ fɛn o fɛn na o bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ olu bi tila o la waati min o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min y'a ka mobili olu tɛmɛna ɲɔgɔn kɔ gada u bi yɔrɔ min kɛ i y'o dɔn wa falajɛ garibali la minnu déplacera ka bɔ an ka jamana kɔrɔyanfan fɛ ani cɛmancɛ la ka na ni siyɔrɔ t'u bolo balo t'u bolo u taara balo k'olu fɛnɛ fɛ yen peyi Batuli Benson Massa Batuli i ye nin y'i mɔkɛ de la Sorti pas de gangunuma nam sɛbɛnnikɛla ko malo tulu fɛn min ye ɲɔ ye ani dala gel hydroalcoolique fɛn min ye koliminɛnw ye sabu u bɛ yɔrɔ min ɲɛgɛnko ka gɛlɛ ka minɛn d'u ma min bɛ se k'a t'u k'u yɛrɛ sanuya Fatumata Batuli Ɲang a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ sɛbɛnnikɛla ko olu kɔni y'u bolo da u kun u nisɔndiya kojugu ka kule daminɛ maaw ko Fatumata Batuli Ɲang sɛbɛnnikɛla ko maaw b'o la wagati min na a ye kabakoba kɛ sabula silamɛ den do nka k'a dɔn k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ye kelen ye o yɔrɔnin bɛɛ a sina ka wulikajɔ kɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen o ye église catholique Saint-Pierre Claver o bɛ Kayi sabula ni fatuli kɛra o chrétiens bolo u ka su tali ko b'u kɔnɔ gan o yɔrɔnin bɛɛ a sina ka parking wele a ye taa corbillard kelen d'u ma joona Benson Massa sɛbɛnnikɛla ko Fatumata Batuli Ɲang a taara olu di olu ma fɛn min ye église catholique Saint-Pierre Claver min bɛ Kayi sɛbɛnnikɛla ko olu kɔni tun ma tɔ to ɲɛji la sabula olu ti da la k'a fɔ alisilamɛden ani silamɛya bɛ muso in na kosɛbɛ cogo min o bɛ se ka hinɛ chrétiens na a y'a jira k'a fɔ an bɛɛ de ye kelen ye Mali ye nin bɛɛ de ye sabula fɛn min ye ale ka ɲumanya ye a ti maa bɔ maa na Benson Massa don kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le triomphe du Mali kɔnɔ a ka bi bɔli la Fatumata Batuli Ɲang Jean Dizelu musangana manja bilen a manja Batuli Ɲang o ye dɔ ye Sarangosi Sara o ye dɔ ye Bamadu Simaga denmuso Gaku o ye dɔ ye Bamadu Simaga Segu m'o dɔn mi Bamadu dɔn a denmuso jɔnni Gaku awɔ non elle n'est pas connue maa t'ale ta kalama a ti ɲɔgɔn e t'ale dɔn ni ne m'ale dɔn réseaux sociaux kan ne de ye faama ye bi ne m'ale dɔn ale dɔnna fɔlɔ i bɛ réseaux sociaux ko kuma in b'i da hali bi i b'a la n b'i hakili jigin dɛ n bɔra ne ka ca kalo kelen min ne tɛ connecté ayiwa basi ni maa min bɛ ne ka compte kan ni maa min bɛ ne ka compte kan Seydou Oumar Traoré t'a lajɛ n ka ca kalo kelen min n tɛ sɛbɛnni kɛ ayiwa o da ka di la dɛ réseaux sociaux ne t'u b'a nɔfɛ han Banu den Fatumata Numazana musokana dɔ filɛ Banu den Fatumata Numazana ale Bili Haki musokana dɔ filɛ a tɛ kuma san kalo 12 ale de b'a cogo la Samsara Couture Fatumata Numazana san kalo 12 ale bɛ mun baara a tɛ yɛlɛma mun baara kɛ a tɛ changer n'i taara sisan i b'a sɔrɔ tailleur 200 ni kɔ dɔ b'a tigɛ dɔ b'a kala dɔ b'a sɔgɔ bon ne t'ale dɔn je la connais pas non pointure tɛ sɔrɔ ale ka bazin na tu es trop débordé wayi i pointure tɛ yen donc o kɔrɔ ale tɛ tailleur ŋana ye sabula ne sigilen filɛ sisan bazin bɛ ne kana a fɔ Fatumata Numazana ye ko ni tailleur ŋana don n b'a fɛ k'a dɔn je mesure 1m95 pour 150 kilos. Ça, c'est débordé. Disproportionné. C'est nous, 180, combien 195 kilos. 1m95 pour 100 kilos. Là, il faut maigrir. Hein. Mais j'ai maigri. Moi, j'ai maigri comme ça. J'étais à 126, 130 kilos. Ah là, c'est pas bon. C'est pas facile. Non, mais... Tu es tellement fin, tellement classe. Oui. Non. On m'a conseillé.
On m'a conseillé. Et le régime de là. Bien sûr. Et on est bien régime. Akadem mo fi o kafsi ma de. Ne bina régime. George Sedou. Icardo musongana. Jamana ngono. Allah. Johnny. Amanjawu. Amanja. Ko hakili be dore la di. Ne mi vie. Fo ni ye dore fo nyi. Ne hakili ti dore la ha. Musongana. Ayi. Yakili dore la. O kuma anga dan nunu ma. Anga tezara premier mi. Anga ta hakili mi. Ni no kera mba tofi. Aya bas. Non. Ni boni sabanye ango mima indicateur du renouveau. Ali. Fasiriba no ye Y Dumbia ye nenya ka sabanye. Y Dumbia ko ako fe menye kita. Angata kita ka ufi ye mandi. Kita kuru sabula fe menye kita ye. Fe menye ni politique nye eko ika kardande dianga laje kar kono fe menye kar kono dedo osna ka pistolet boîte na ko politique ma wo ka yara ka bi. Fa de bala. Akajugu faye. Samanikala ko a ko fɛn min ye Mali lakanabaliya ye don o don dɔ de bi fara kan sabula marafa o kɛra marabatigɛ ye dɔ bi bɛɛ bolo sɛbɛnnikɛla ko jango tiɲɛnikɛlaw u b'u mɔmuso ka ganforo la marifa a donna an ka jamana kɔnɔ fɛn min ye jamana jugu n'a burujabaw ye u ye marifa ladon sɛbɛnnikɛla ko a ko de ye lakanabaliya ɲɔɲa polisiw fɛnɛ ani kanakɛlaw olu b'u ka wulikajɔ la kunungo a ko polisiw nana contrôle daminɛ sabula fɛn min ye pɔsu min ni polisiw kɛmɛ k'a sigi sira la maa minnu n'u sera yen ataki boyana Bamako ani Kita cɛ sira ninnu na polisiw kɔni ye dɔ fara laraweli kan sɛbɛnnikɛla ko kunungo fɛn min ye mobili dɔ ye n'o ye kari ye ale nana fɛrɛ minɛ polisiw ka pɔsu la fɛn min ye 20 heures ye o waati mobili a numéro compagnie Mandé Transport BF 5122 MD sɛbɛnnikɛla ko o de don kelen polisikɛ cɛ fila jɔlen bɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye tɔkelen dɔ in ye ale bɛ fan dɔ in fɛ tɔkelen dɔ in bɛ da dɔ in fɛ yarɔ kari da ye fila ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye larawele u bɛ k'a daminɛ kelen u bi maaw ka papiyew minɛ k'u lajɛ u bi sakuw f'u ye min ye fɛn min ye siganafɛn n'o t'u bolo u nana t'o la fɛn min ye kamalen dɔ ye polisikɛ nana surunyaw la su dimini na sɛbɛnnikɛla ko a sina k'a ka marifa bɔ ten ka polisikɛ kunkolo lajɛ n'a ko wow a ma dankɛ kɔni b'o sɔrɔ yan allo jama yɛrɛla sɛbɛnnikɛla ko jama yɛrɛla sabula maa ti da la k'a fɔ fɛn min ye nin kamalen min sigilen bɛɛ hakili latigɛlen ye maa kɔni ma sɔn a la tile kelen ja marifa b'a bolo sɛbɛnnikɛla ko a kɛ ka marifa wuli polisikɛ la a y'i cun de a y'i cun yɔrɔ min a ye sentɛgɛ ta ka don tu kɔnɔ u y'a gwɛ k'a gwɛ tugutigi a ma sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye polisikɛ ye u y'a ta o yɔrɔnin bɛɛ k'u bi labtaa ni magwɛ ja a sara Allahu akbar polisikɛ in a tɔ de ye Cheikh Abou Keita contingent 2005 sɛbɛnnikɛla ko a bɛ o de la fɛn min kɔni ye a faba in kɔni ye ale kɔni u y'a ɲinini ka dɛsɛ la polisikɛ kɔni ale de kɔni kɛra fu ye nin cogoya in na contrôle gansan pièce bɔ n k'a lajɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la journaliste dun bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant o don journaliste Seydou i k'a dɔn awa kolokala k'a ka ca min ye kuma bana min ne a ka ca journaliste Seydou i k'a dɔn awa hakilina cayara yalima nin ko in dun ye mun ye ko bigini ani palme wa palmer nin t'i ka mondu ye sa a bɛ fɔ de palmer n'i bɛ fɛ ka tɛ i b'a fɔ pal marshal i b'a fɔ pal ou bien bingi pal ni bingi du buzz à la déception fatale ne ko mun do dɛ m'a ɲɛ dɔn e kan ka nin ɲɔgɔn ka tɛmɛ hali sɛbɛnni tɛ sɛbɛnni yɛrɛ sɛbɛnni to yen n k'a ɲɛ bɛ a ɲɛfɔ n ye dɛ bingi ni bagaga ale de kun furulen don Abusi sɔrɔ a ma Abusi ye n dɔgɔnin ye o ye nkɔnifɔla ye n b'o dɔn o ye n dɔgɔnin de ye furu in dabilara Abusi ye Maramba fana furu Maramba min b'a fɔ dugu wili maamu dugu wili maamu bon e bi fanu dɔn bingini ka fanu bɛ yen Maramba ka fanu bɛ yen olu de nana fadenya wuli sisan k'a jɔ fan dɔ in ko n bɛ Maramba fɛ fan dɔ in ko an bɛ bingini supporter u nana t'o la bingini ni kamalenni dɔ ye ɲɔgɔn dɔn ko Palmer ale ye dɔnkilidala a tun bɛ arabu dɔnkilida kɛ a bɛna je don ne nɔfɛ yan
kamalenin do ale ni bingi de fɛnɛ filɛ ka diya ɲɔgɔn ye ka pour que ka Abusi remplacer sisan Palmer de bilar'o nɔ la u ka couple ɲɛna kojugu u bɛ se dɔnkilida la u ye sanga sɔrɔ u bɛ dɔnkili da fa bɛɛ fɛ donc u fila tun bɛ dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ u fila bɛ dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ donc maaw ko sa Palmer muso de ye Bingini ye Bingini cɛ ye Palmer ye k'a sɔrɔ furu ma kɛ woro ma bɔ foyi ma kɛ a kuma sɛbɛn ma fɔ maaw kɔni faniw y'o dilan u ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sogokan y'u bolo sa donc n'u yɛrɛ bɛ dɔnkili da Bingini bɛ to ka Palmer ka diyaɲɛ dɔnkiliw da Palmer fana bɛ to ka Bingini ka diyaɲɛ dɔnkiliw da o tuma sitana donna u ka faniw na sa. Ouais, mais sur le plan artistique o bɛ kɛ o bɛ kɛ. Cela n'a rien à voir avec autre chose. Grand P ni Edox tɛ nin ye wa. Grand P ye joli ye. Grand P kɛ Guinéenw ka cɛni surumani sa. Allah. Grand P ani Edox. An ka ko ka ca olu ma o. Naam. N tɛ foyi dɔn na. Bon sisan comme Bezi in ye sanga sɔrɔ u bɛ concert kɛ diɲɛ fan bɛɛ bi u taara hali Bercy ka taa yen fa ka wariba sɔrɔ. Sisan comme a kulonkɛ don a bɛ da la o tuma a bɛna confirmer sisan ni Bezi ye halisa u y'o concert de dɔgɔda k'a fɔ ko confirmation. Mais o tɛ artisiya domaine ye toujours o fana o bɛ se ka kɛ nin bɛɛ artisiya de ye mais confirmation mun nana ye u fila ni ɲɔgɔn cɛ k'o taara k'u bolo da faniw nana ka na woro bila ka denba ɲini ka denfa ɲini furu i b'a fɔ furu yɛrɛ yɛrɛ bɛ kɛ cogo min k'u bɛna t'o concert kɛ palais la Palmer o somɔgɔw ma woro ci Bingini ka maaw ma Bingini ka maaw ma ladɔnniya o confirmation bɛ se ka taa kɛ palais la cogo di. A bɛ gɛlɛya. donc Bezi taara n'u ye yɔrɔ la yɔrɔ min n'u tɛ se ka segin kɔ bilen. A taara k'u bolo da. donc Palmer de ko non n'an ye nin kɛ nin tɛ ko ɲuman ye. an ka hakili sigi an ka ko in jateminɛ donc u ye concert reporté a da wulila Sonkala ma ye. cɛnin dafarali dɔ bɛ yen ko ouverture média Thierno fana dara tɔ bɛ kɔgɔ ko la i bɛ Bingi fɛ wa i bɛ Palmer fɛ wa awɔ ne b'a fɛ donc ka don ɲɛfɔliw la o ɲɛfɔli min kɛra Bingini kanubaw de bi ka jigin Palmer kan bi Palmer fana kanubaw de bi ka jigin Bingini kan bi donc a bɛ ɲini ka kɛ farali ye u ni ɲɔgɔn cɛ a f'u farala aw ma fara ban dɛ mais kɛlɛ kɔni bɛ yen kɛlɛ min n'a kun ti fɔ bon ko in bɛɛ filɛ nin ye bi ka da ko Palmer la bi kun dɔnnen tɛ bi maa si kun tɛ dɔ ya yɛrɛ ti cɛ ye muso de ye ɲɔgɔnna Simindeni Bingini sara bɛ Bingini na o bi ja min filɛ nin ye o don wa nin dɔgɔ cɛni jɛmani o de Pal ye nin de ye Palmer a fɔ Pal dɔrɔn sa Pal o de Pal ye dɔ in ye Bingi de ye Bingi. Mais pourtant, ils ont un couple parfait. Ah oui, c'est joli. Mais moi, je crois dire que c'est un couple musical. C'est un couple musical. Mais au fond, en réalité, hali kanu kundu ni ɲɔgɔn cɛ. Hali kanu kun tɛ yen. Voilà. Purement, simplement professionnel. Ah oui, d'accord. Bon, mɔgɔw b'a fɛ sisan k'a yɛlɛma k'a kɛ furu yɛrɛ ye walima k'a kɛ kanu ye. Voilà, bon gré mal gré a ka d'u ye a man d'u ye u bɛ don da fɛ. Dɔ tɔgɔ fɔ k'o y'u ɲininka ko alima i b'a fɛ yan. Ouverture Thierno. Ouverture média. Thierno dɔgɔnin don. Awɔ. Ale y'u ɲininka. Bon, Bingini ko k'a bi Palmer fɛ. A ko furuko dun ko ni a y'a sɔrɔ a ka hɛrɛ b'a la Ala k'a latigɛ. Palmer fana ɲininka na a y'o kelen fɔ. Mais o tɛ Bingini ka fanu ka choix ye parce que Palmer de ko an kana taa concert kɛ u diminen don Palmer kɔrɔ mais objectivement ni ye ne ɲininka Palmer ye min kɛ o de y'a kɛcogo ye parce que n'u kun dara ta tiɲɛni de bɛ ɲɛfɛ sisan dilanni de bɛ se ka kɛ ni réellement ni furu bɛ minnu bɛ a ko jukɔrɔ furu b'u sɛbɛn ban u ka taama u ni ɲɔgɔn cɛ n'u bɛnna ko la woro ka taa ni furu bɛ siri u ka furu siri Korofina mairie la yan o bɛ ɲɛ o tuma u na tila ka taa o confirmation concert kɛ mais woro ma taa foyi ma kɛ ka ko coron de ka taa parce que furu décision de bɛ bɔ cɛ la. muso mana diya cɛ ye cogo cogo ko i ka hɛrɛ mana kɛ ko la cogo cɛ de bi décision ta k'a fɔ min muso furu muso tɛ se ka décision ta diyagoya k'a fɔ cɛ man furu donc la décision du mariage Ala y'o di cɛ de ma donc kuma de bi kɛ Palmer fɛ a n'a somɔgɔw fɛ ani Bingini somɔgɔw fɛ bɛn ka kɛ ko in na furu ka siri e yɛrɛ ni ne na taa kɛ maître de cérémonie ye. Non, c'est-à-dire ne b'a fɛ ka min f'i ye dɔrɔn il faut que an ka ɲamakalaw ka fɛn dɔ faamu Yohani Seydou moi je ne suis pas d'accord. Je ne serai jamais d'accord. An ka ɲamakala denmisɛnw u t'an bɛ don fɛn minnu na bi Yohani Seydou k'a dɔn nin bɛ ɲamakalaya lagosi nin bɛ dɔnkilidalaw lagosi nin bɛ fɔlikɛlaw lagosi c'est-à-dire que leur vie sentimentale c'est pas la peine a k'o ta ka t'o yɛrɛ kɛ maa ka t'o ɲini e ɲininka i musokɔrɔba i baliku ka t'i ɲininka i b'a fɛ wa
Et il mi fait qu'on ibo baraka du ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bon si ça ngoni Ali Safi Diabaté ka vie nana no e aye sena muso soro de est-ce que o jariya bon de la ko kuma me ko ndogoni nye muso were furu momo ko e muso were furu mais ça c'est pas le problème des gens mais c'est parce que nous-mêmes en nous artistes on prête notre flanc. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut sa vie privée. Leur vie privée devait rester fermée. Il a vie privée, Concert annulé là, parce qu'à un moment familial là, on a gagné pour que chien ouais pas présenter. C'est parce que aussi, sûrement que les réseaux sociaux ça contribue beaucoup à leur succès. Oui, le buzz. Voilà, il y a le buzz. C'est le buzz qui continue à leur succès. Voilà, qui contribue beaucoup à leur succès aussi. Voilà. Alors, si jamais ni yere doma, ma bi sans droit kasoro ni de. Bon, aux réseaux sociaux, quel est le minge bingini nabi? Parce que bingini be palmer de fait. Et bingini ka moko be ka palmer ne. Bingini be palmer de fait. Aya fi ko ati wara fait. Bingia. Palmer ni jeli ya. Artiste ou artiste d'amateur. Mais jeli doa. Hal ni jeli tege. Wa ti dama. Ma be bolo. Nyere ata. Ano te bingini. Akafsa bi koyi. Ne kuma inga ba ka kele ba ka beba ka afin mbisinga nyere ben de muso tati ma palmer du abafe non c'est compliqué vraiment non c'est compliqué parce que bingini fait. Bon, il va falloir que les réseaux sociaux qu'on fasse énormément attention. Vraiment, parce que Nama Sabali, Abidoka, Namadia, bon, ni manga mi vle ni fanu ni nyonche. Je suis de cadre marché ta dans bon, ibi tonina, fubita doma, wereka villa ko suba kana donai, kanu kapmo douala. Donc c'est compliqué. Allah ka sali ka koka. Allah ka sali ka koka. Bien là-bas kodo, ni femi wati nana au début. C'est ça. Bon, besoin de dos parce que anya nyona ye grand P et doxila. Grand P Endoxy. Et Endoxy doit. Endoxy yao. Il faut aller au Kamuso. Forme mes amis dit la kabunda. Mais je t'assure que je regarde jamais les réseaux sociaux. Et Endoxy la dit. Ndado. Araboudi. Ndado. Il sounet grand fleur note et agli bitien. Mais Ndado. Ndado. Parce que. Bon, grand P. Allez vous roquer les rakaboni grand P. Ni 20 nous nous dit tugomi. Ni 20 nous nous kadi tugomi. Ni ne donana. On est laloma dandauna. Ugana ma fani banani. Fanani banani mi ba ko be na o bala de walma i ka nenni da palmer kabi sew kade mama hera kokolo gen segu o ka to takano o yanga réseaux sociaux nde undu ngora waledo ala kan islamo gici atukuna mi marfati dola o de landa fe o aywa joli je wati na ka wati marché ay kuma demson ve e ka don ala ko na sorla aywa tiere la obi nyon ve aywa ala ko kambe mo kabu oni nyon de na ko gele oui tout à fait nga la besoin wari ñini de o o wari ñini wati dafara fɛn min ye foli ni tani ye an b'a di Abibu Saramburu ma a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Faransi ma u ka quartier Misira ye a nana Buana fɛn min ye an kanubaba ye an bɛ foli ni tani d'a ma fɛn min ye Jawoyi Konare ye u b'a fɔ a ma Tarafatayin a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Gabon jamana ma fɛn min ye Kuntuka Dindo an b'a fɔ k'a n'a ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ani kuntukaw bɛɛ lajɛlen fo a to a la communiqué damadɔ bɛ yen ka d'a ma u tulo kan fɛn min ye wajuli belebeleba ni o ye ziyara ye o bɛna kɛ fɛn min ye association Izburahaman o ni fɛn min ye famille Chérifiyani bɛɛ lajɛlen bɛ alislamu wele ka na ziyara belebeleba la min bɛ kɛ fɛn min ye belebeleba n'o ye Chérif Baya Hayidara o ye Suala Baya Hayidara fa o ka ziyara dɔ a bɛ kɛ Sibiri Marsikalo tile 19 a bɛ kɛ Dravilla Bolibana cimetière Amdalayi kɛrɛfɛla na fɛn min ye duwawu don ye o bɛna kɛ ani alinɛ kuran belebeleba o bɛna kɛ fɛn min ye a Seyid Chérif Mohamed Baya Hayidara n'o ye Suala ye kɛnɛ b'ale bolo a bɛ kɛ 14h waati Dravilla fɛn min ye association santé communautaire Jelibugu Asako Jɛ u ka conseil d'administration président ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ fɛn min ye u ka assemblée générale annuelle ye o bɛna kɛ Sibiri Marsikalo tile 26 9h waati a bɛ kɛ fɛn min ye salle de mariage min bɛ Jelibugu mairie la a bɛ k'o kɔnɔna na fɛn min ye u ka baarakɛlenw ani centre kungo ani fɛn min ye u ka ɲɛmayasow ye o bɛna falen conseil d'administration n'alaba o y'a président o y'a ɲɛfɔ k'a kuncɛ KAEC Jigisɛmɛ KAEC Jigisɛmɛ ko fɛn min ye
u ka conseil d'administration u ko fɛn min u ka assemblée générale extraordinaire n'o ye membre bɛɛ ye KC jigisɛmɛ ko o bɛna kɛ sibirido marsikalo tile 19 a bɛ kɛ 9h30 waati centre Joliba la Bamako dibidani na fɛn min ye KC jigisɛmɛ a tɔnden bɛɛ lajɛlen welelen don présidente n'o ye madame Kante Aissata Touré ale y'a sɛbɛn tɔgɔ bila. Jean Sodi k'a dɔn ni Ala ni kira sɔnna sini min ye dabatɛrɛni ye i k'a dɔn Dumanzana Nafaji i k'a dɔn waajulu kɛnɛ belebeleba sigilen bɛ sabula min ye muso gorobinɛw ye Nafaji i k'a dɔn olu faralen don ɲɔgɔn kan min ye nin waajulu kɛnɛ k'a sigi i k'a dɔn u ka mawuludu o kutumu kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ ni Ala sɔnna an bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ ye kɛnɛ kan waati dafara Jean Sodi k'a dɔn anw b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye an balima bɔbɔw olu bɛna sigi k'u ka jɛmukan sigi n'olu wulila Hamedi Jakite ale ni Moriw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ surafana t'o ma dusu in na nɛgɛ ɲɛ 20 segi bɛ kɛnɛ kan nɛgɛ ɲɛ 21 farikɔnɔjɛkɛlaw olu bɛ ye kɛnɛ kan n'i y'a mɛn bɔbɔkɛ da ko wafɛ o kɔrɔ de ko an tilala wa anw dara wa wafɛ